کٹے توڑے ہاں کوئی دیکھے, کوئی شور ہو, کوئی آواز ہو, جی ایک بار ہو جائے. ہاں سونا پیسہ ایک بار نہیں, کئی بار. بابا یہ جو آپ بتا رہے ہو نا, یہ مجھے دنیا سے لوگوں نے پیغام بھیجے ہیں کہ جی ہمارے بند تالوں میں سے چیزیں غائب ہو گئی. ہاں لاک ہیں چیزیں, ہم نے کیمرے لگا دیے, سب کچھ ہو گیا. کئی بار ہوا ہے. بہرحال کئی واقعات میں نے آپ سے شیئر کیے ہیں, اور یہ صرف سنے سنائے واقعات نہیں ہیں جی, آپ کے سامنے. ان کو غلط بیانی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم نے کون سے ان کو پیسے دے دینے ہیں یا آپ نے دے دینے ہیں؟ جو بات ہے سو ہے بھائی. مطلب وہ کھڑی ہوئی ہیں, پہنے ہوئے کپڑے انہوں نے پہنے میں, جب سے پٹا چڑھا ہوا ایسے, ہاں اسی نے گرا دیا ایسے, اسے ادھر ہی رکھ دیا, ہاں اس کو ادھر ہی صحیح. ابھی ہمارا کاٹے گا نہیں, ہمارا بھلے پڑا رہا ہے ادھر, شلوار پڑا رہا ہے, قمیص پڑا رہا ہے, اس کے کٹ جائیں گے, اس کے کٹ جائیں. ان کے فیملی میں سے کسی کے کپڑے نہیں کٹ رہے جو رہ رہے ہیں. بہو باہر سے آئی ہیں, جب سے وہ آئی ہیں ان کے ساتھ مسئلے ہو رہے ہیں. مطلب ان کی فیملی جو رہ رہی ہے اس کے علاوہ کوئی بھی آ جائے. ہاں کوئی, آپ بھی آ گیا نا, ہاں آپ آ گیا 2-3 گھنٹے کے لیے ہمارے لیے, تم جیسے صحیح بات ہوئے گی, اچھا اس سے بعد میں بولے گا اس کو چھوڑو, جانے دو اس کو, بات نہیں کرو اس سے. یہ آپ کو کہا جائے گا؟ جی ہمارے کو. اور آپ تو بڑے مہمان نواز ہیں, مطلب آپ کا تو دل چاہے گا کہ وہ رکے, رات رکے. ہم بول رہا ہوں جو بھی ہے روٹی جو بھی ہے ہمارے پاس, جو اللہ نے دیا ہوا نا, الف اللہ نے, بے شک بے شک جی بے شک بے شک, اس کو دے دیں گے جیسا ہم کھائے گا. بے شک بے شک, یہی صحیح ہے, یہی طریقہ ہے. باقی جو مہمان بیچارہ کیا لے کے جائے گا ہمارے سے؟ ہاں نا, ہم خود غریب ہے, کیا لے کے جائے گا ہمارے سے؟ اوئے ہوئے ہوئے بابا. وحدہ لا شریک لہ, وحدہ لا شریک لہ یرازق رب رحیم, ان الذین آمنوا یرازق رب رحیم. کچھ بھی نہیں رہے گا سرزمین کے اوپر, کچھ بھی نہیں رہے گا نام الف اللہ کا. جو ہم نے آپ کو الفاظ جو بتایا وہ اس طریقے سے ٹوٹے گا. اکھر جو نا وہ ٹوٹتے ہیں اور جگہ میں بھی ٹوٹتے ہیں. رحم کرنے والا الف اللہ ہے. بے شک بے شک. جس کا ایسا ایمان ہو وہ کہاں چاہے گا کہ مہمان جائے. مہمان کی شکل میں تو رب آتے ہیں, مہمان نوازی اللہ خوش ہوتے ہیں, لیکن کہتے ہیں کچھ ٹکتا ہی نہیں ہے. کوئی بیچارہ یہاں پہ کہتا ہے کہ بھائی بس جگہ بھاری ہے آپ کی, ہم سے نہیں رکا جا رہا. حالانکہ ابھی ہمیں آئے ہوئے تھوڑی دیر ہوئی ہے, ہم بھی مہمان ہی ہیں, اللہ خیر کرے. میں نے سنا ہے جی, کئی ایسے لوگوں نے واقعات شیئر کیے کہ ہمارا دوست آیا, وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھا, ہم باہر گئے وہ ڈر گیا. کوئی فیملی آئی وہ ڈر گئی. کوئی آؤٹ سائڈر نہیں رہ سکتا, ہمیں کچھ نہیں کہتے, ہم سے دوست ہیں, ہماری تعلق اچھا ہے, لیکن کوئی باہر کا آ جائے گا تو وہ پرابلم ہو جاتی ہے جی. انشاءاللہ. اچھا یہ آپ نے نال لگائی ہوئی ہے؟ جی ہاں, اس جگہ یہی کوشش میں لگائی ہوئی ہے؟ جی ہاں جی. اچھا یہ صرف ان کے ساتھ ہوا ہے, اور لوگوں کے ساتھ بھی ہوا ہے؟ یہ اور لوگوں کے ساتھ ہوا ہے. جیسے مہمان آ جاتا ہے, ہاں مہمان تو وہ اپنی روزی خود لے کے آتا ہے. جی جی, وہ لے کے بھی جاتا ہے. جی 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 جی. وہ جو بھی آتا ہے نا, جو بھی مہمان آتا ہے وہ ایسے ہی بات نکالتا ہے, بس سونے نہیں دیتا ہے. ہمارے کو جو چادر کھینچ رہا ہے, کپڑا توڑ رہا ہے, کپڑا پتہ نہیں کیا کر رہا ہے, بولا اٹھو ادھر سے, جاؤ نکلو. شرارت کر رہے ہیں, تنگ کر رہے ہیں. وہ بھی ہم نے کاٹی. کیوں کاٹی بابا؟ وہ بس ہم نے تو وہ تو نظارہ نہیں دیکھا تھا نا پہلے, اس وجہ سے تم نے کاٹ لیا نا. اوے ہوئے, آم بھی کاٹ لیا ادھر تھا. یہ کون کاٹ رہے ہیں؟ نہیں کھجی بتائیں کہاں کاٹی؟ وہ یہ موٹر سائیکل سے آگے دکھائیں. یہ موٹر سائیکل سے آگے دیکھنا سر, وہ سائڈ پر آپ کو دکھا دیتا ہوں. وہ گھر جو ہے اس طرف, جو ہم نے نیم کا آم کا درخت تھا وہ بھی کاٹا, وہ اسی سے بگڑ گیا ہے. کیا؟ ہاں آئے. ارے ہاں یہ کھجی رکھی ہوئی ہے. کھجی یہ ادھر ابھی جلا دیا, آپ نے ختم کر دیا ادھر. اچھا جی جی, وہاں جو درخت کاٹا, جو درخت ہم نے کاٹا وہ وہاں سے جو نا یہ ہمارے کو جو نا مجبور کیا وہاں سے. اچھا یہ کمرہ پہلے نہیں تھا, آپ نے بیٹے کی شادی کے بعد؟ شادی کے بعد شکر اللہ کا ہمارے کو وڈیرے نے کچھ پیسے دیے, پیسے ہم نے کچھ کیا. یہ میری بچے کے لیے شادی کے لیے بنایا چھوٹا کمرہ. یہ اس کا ٹھکانہ ادھر ہے. لائٹ جلانا, لائٹ سر یہ ہے ٹھکانہ اس کا. یہ ابھی ہم نے اس کو بولا بھی ہے, ہم نے بولا ہمارے کو
कुछ दे दो तो हम निकल जाऊं इधर से। अल्लाह अल्लाह। हाँ नहीं नहीं बाबा, अल्लाह बरकत जी, दे। हाँ। सही। जी जी। लेकिन बाबा एक बात है, आप लोग तो समझते हो ना कि ऐसे दरख्तों को नहीं काटना चाहिए। वो हमारे को दरअसल बात जो है ना, पहले जैसे हम उतरा था ना इसमें, हमारे को मालूम नहीं था ना। बाद में जब आराम आराम से बच्चों को हमारे को हड़ाहुड़ी इसको 16-17 साल हो गए हमारे को इधर बैठने में। ऐसे तो हम आगे था 20-25 साल इसी लाइन में आगे था मामू के घरों पे। पहले हमारे को मालूम नहीं था। पहले जो यहाँ काम करते थे लोग, कई आए कई चले गए यहाँ रुकने के लिए, लेकिन बीच में जो आए उनको बड़ा नवाजा गया। हाँ। बड़ा पैसा मिला, बड़े इनामात मिले, माल मिला बहुत। और इन्होंने क्या लगता है बाबा, आपने कोई नाराज़ कर दिया उनको, गुस्सा हो गए हैं दरख्त काटने से या मेहमानों से? ये दरख्त काटने से, बस ये दरख्त जो काटा ना, इसी से ये हमारे से नाराज़ हो गए। बोल नहीं सकता है हमारे को। हमने उसको बोला भी है, हमने बोला हमारे को बोल, सीधा सीधा बोल। तो हमने बोला ये हमारे को समझ में आती है, तो तुम हमारे बच्चे को कभी गिरा रहा है, कभी किस तरीके से, कभी किस। अब ये बड़ा बेटा है, तबीयत सट नहीं है। अच्छा। जो इधर है ना, वो बेटा भी तबीयत सट नहीं है। अभी तकरीबन इसको 10-15 दिन हो गए ना, कभी अस्पताल में लेके जा रहा हूँ। 10 दिन उधर ही था। बच्चे भी हमारे उधर थे। ये कल रात को जो हम लेके आए उधर बच्चे को। डॉक्टर क्या कह रहे हैं? डॉक्टर तो एक्सरे निकाल दिया सारे। अच्छा। पर वो दरअसल बात जो ना बोलते हैं तो कुछ भी नहीं। अभी आज भी गया, बच्चे गए, आज भी एक्सरा निकाल के आए, खून निकाल के दे के आए। टेस्ट वेस्ट हुआ? जी जी हाँ, वो चल रहा है। अभी बुखार भी बोल रहा है हमारे को आ रहा है, एक दिन छोड़ के दूसरे दिन बुखार आ रहा है, एक दिन छोड़ के दूसरे दिन। पर रमज़ान से ये पहले ही हमारे थोड़ा बच्चों को भी हड़ाहुड़ी करता है। घर वाले बोलते हैं इधर से बिस्तरे उठाएं, निकलें। सर तो जो मेहमान आएंगे रात को, मतलब क्या आपको डराते हैं, तंग करते हैं, खींचते हैं? आपने पूछा कौन हो, क्यों डरा रहे हो, क्यों तंग कर रहे हो? मुझे कहा आपने? मैंने पूछा कौन हो, मैंने देखा कोई नहीं है। फिर मैंने चाचू को उठाया, मैंने बोला पता नहीं कौन है, चादर चीख रही है मेरा ना। फिर मैं आया हूँ बाहर मैंने देखा 3 जने खड़े हुए वाइट कपड़े वाले। फिर मैंने चाचू को बोला वहाँ पर खड़े हुए, चाचू ने बोला कोई भी नहीं है, तुम सो जाओ। फिर मैं आया कमरे पे बैठा हुआ। फिर मैंने देखा मेरा पाँव को ऐसे कर रहे, चुंडियाँ मार रहे। और कोई बच्चा, कोई इंसान नहीं था वहाँ पे? नहीं। बर्दाश्त नहीं कर सकते। दोनों दिख रहे हैं, काले भी दिख रहे हैं। हाँ जी, जी, इनको हाँ, काले सर। दिख रहे हैं, मेहमानों को सफ़ेद दिख रहे हैं। जगह बड़ी है, उस साइड काले दिख रहे हैं, इस साइड सफ़ेद दिख रहे हैं। इधर रहायशी एरिया है ना। नींबू का दरख्त है सर। सही। इमली है, लीमू है, चीकू है, नारियल है, हाँ। आम है, सब है। बेरी है, बेरी है जी, पीपल है, जामुन भी है, जामुन भी है। अब ना ये है कि एक मेहमान तो ये हैं जिनके साथ जो हुआ आपके सामने, सिर्फ यही नहीं, कई मेहमान जो हैं वो उनके जो बयानात हैं उन्होंने बताए। हम भी मेहमान ही हैं। तो बाबा क्या इरादा है, इजाज़त है हम कोशिश करें रात को रुकने की यहाँ पे थोड़ी देर? चेक कर सकते हैं हम? हाँ भले रुक जाओ तो रुक जाओ सर, आपको इजाज़त है हमारे तरफ से, अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की तरफ से भी। सही जी नहीं, आप ये कह रहे हैं रुक सकते हो तो रुक हाँ, जाओ। हाँ। मतलब बाबा कि रुकना मुश्किल होगा रात को यहाँ पे? Mm-hmm.